अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू फैक्ट अकेडमी। अच्छा, अभी अपन करेंगे हमारे यहाँ पे गैस्ट्रिक कैंसर। सिंपल आपने इसके अंदर याद रखना है, यहाँ पे आपका मोस्ट कॉमन कौन सा आपका यहाँ पे गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, लिम्फोमा, स्ट्रोमल ट्यूमर या फिर आपके जो कार्सिनोइड है ये आपकी होती हैं रेयर। अच्छा, यहाँ पे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा आपके यहाँ पे गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। आपने एक और चीज़ याद रखनी है, वो ये कि गैस्ट्रिक कैंसर जो है आपका होता है अर्ली अग्रेसिव होता है, लोकल स्प्रेड करता है नोड से या फिर आपको यहाँ पे लीवर मेटास्टेसिस से। अच्छा, उसके बाद आपकी जो होती है ना इसको वहाँ पे गैस्ट्रिक कैंसर इसकी होती है दो टाइप्स। एक आपकी होगी इंटेस्टिनल और दूसरी आपकी होगी डिफ्यूज। इंटेस्टिनल में आपने जो याद रखना है, यहाँ पे एसोसिएशन किसके साथ है आपको यहाँ पे एच पाइलोरी के साथ, और डिफ्यूज में यहाँ पे एसोसिएशन नहीं है एच पाइलोरी के साथ। हमने लास्ट में जो हमारे वहाँ पे डिजीजेज की है ना, जिसके अंदर वहाँ पे हमने देखा था हमारे यहाँ पे क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस पेशेंट को कौन सी करवाएगी यहाँ पे आपकी इंटेस्टिनल जो है ना ये आपके वहाँ पे गैस्ट्रिक कैंसर। अच्छा, इसके अलावा आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, आपको वहाँ पे ये डाइटरी नाइट्रोजामीन्स वगैरह आपको मिल सकती हैं। स्मोक्ड फूड आपके हो गए आपके ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर जो आपको यहाँ पे मोस्ट कॉमन होते हैं। अच्छा, इसके अलावा टोबैको स्मोकिंग आपको मिल सकती है, एक क्लोरहाइड्रिया मिल सकता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो है ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस आपको वहाँ पे मिल सकती है। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है ये जो है ना आपके जो स्टमक का लेसर कर्वेचर होता है, इसको जो है ये कॉमनली अफेक्ट करता है। और यहाँ पे जो है ना ये अल्सर लाइक आपको वहाँ पे नज़र आ रहा होता है। यहाँ पे जो आपका अल्सर बनेगा ना, उस अल्सर की जो साइडें होंगी, उसके जो मार्जिन होंगे वो आपके जो है ना ये रेज्ड होंगे। रेज्ड मार्जिन आपको कहाँ पे मिलेंगे, आपको ये मिलेंगे इंटेस्टिनल अल्सर्स के अंदर। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे आपका जो है ये लेसर कर्वेचर पे होगा। आपने इसके अंदर सिंपल ये याद रखना। और बाकी यहाँ पे हमारी जो है ना ये एसोसिएशन, आपने सिंपल इसके अंदर ये चीज़ें याद रखनी है। बाकी डिफ्यूज़ के केस में क्या होगा, आपको यहाँ पे एच पाइलोरी की एसोसिएशन नहीं मिलेगी। यहाँ पे ई कैडहेरेंस जो है इसकी वहाँ पे म्यूटेशन हो जाती है। और यहाँ पे जो स्पेसिफिक चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी सिग्नेट रिंग्स। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है आपको यहाँ पे सिग्नेट रिंग आपकी इस तरीके की बनी होती है। अच्छा, क्या होगा सेल्स के अंदर जो है ना ये म्यूसिन आपको यहाँ पे प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये आपका एक सेल है, सेल के सेंटर में जो है ना ये आपको वहाँ पे बड़ा हुआ न्यूक्लियस। अच्छा, जब आपका जो सेल है ये क्या करेगा, म्यूसिन जो है उसको वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो क्या होगा, ये जो आपकी म्यूसिन होगी ये क्या करेगी, इसके अंदर वहाँ पे फिल करती करती न्यूक्लियस को क्या करेगी एक साइड पे जो है ना या फिर आपकी जो पेरिफेरी है उसके ऊपर इसको वहाँ पे पुश कर देगी। अच्छा, ये जो है आपके वहाँ पे क्या बन जाएगी, आपके वहाँ पे एक सिग्नेट रिंग। तो सिंपल आपने याद रखना है सिग्नेट रिंग आपको कहाँ पे मिलेगी, आपको वहाँ पे डिफ्यूज कैंसर या फिर आपको जो है ना ये आपका ये जो आपके जो है ना ये गैस्ट्रिक कैंसर, इसके अंदर आपको वहाँ पे क्या मिलेंगी, सिग्नेट रिंग्स जो है ये आपको वहाँ पे मिलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, ये आपकी होती है आपको वहाँ पे म्यूसिन फील्ड सेल्स होते हैं और न्यूक्लियस जो है आपको वहाँ पे पेरिफेरी की तरफ आपको वहाँ पे चले जाता है। अच्छा, इसके बाद आपको वहाँ पे क्या चीज़ मिलेगी, आपको वहाँ पे मिलेगी लिंटिस प्लास्टिका। सिंपल ये क्या होता है, आपकी जो स्टमक की वॉल होती है आपकी हो जाती है थिक और साथ साथ आपकी हो जाती है लेदरी। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको जो स्टमक की आपकी जो वॉल है ना, स्टमक वॉल ग्रॉसली थिक हो जाएगी और साथ साथ लेदरी आपकी क्या होती है यहाँ पे आपकी लिंटिस प्लास्टिका। अच्छा, इसके बाद आपको वहाँ पे क्या मिलता है, आपको वहाँ पे मिलती है विर्कोनोड। विर्कोनोड सिंपल क्या है, आपके स्टमक का कैंसर जो है वो अगर मेटास्टेसिस करके आपको जो है ना ये आपके लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर नोड जो है उसको वहाँ पे जो है ये इन्वॉल्व कर ले, तो ये क्या आपको वहाँ पे विर्कोनोड। अच्छा, इसके बाद ये जो है हमारे यहाँ पे क्रूकेनबर्ग ट्यूमर। सिंपल इसमें क्या होगा, आपका यही कैंसर जो है ये क्या करेगा, आपके ओवरीज जो है फीमेल की उसको वहाँ पे इन्वॉल्व कर लेगा, मेटास्टेसिस कर जाएगा ओवरीज के अंदर। और ये जो है ना टिपिकली आपका जो है ना दोनों ओवरीज को आपको जो है ना ये इन्वॉल्व कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, आपको वहाँ पे जो म्यूसिन सिक्रीटिंग सिग्नेट रिंग्स जो है ये आपको वहाँ पे अबंडेंट नजर आ रही होंगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हमारी है ये हमारे यहाँ पे सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल। सिंपल ये क्या होगा, आपको जो अम्बिलिकस पोर्शन है ना, पैरा अम्बिलिकल आपके जो नोड्स होंगे उसके अंदर आपको वहाँ पे जो है ये मेटास्टेसिस मिलेगी। एग्जामिनेशन में क्या हो जाएगा, आपको जो है ना ये आपके जो आपकी अम्बिलिकस वाला पोर्शन है उसके साइडों पे आपको जो है ना ये पाल्पेबल नोड्यूल्स वगैरह आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ये आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी ये सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हमारे ये ब्लमर शेल्फ। सिंपल इसमें क्या होगा, डिजिटल रेक्टल एग्जाम में आपका जो है ना ये आपका ये जो पाउच ऑफ डगलस है इसके अंदर आपको वहाँ पे जो है ना मेटास्टेसिस आपको वहाँ पे वो मिलनी शुरू हो जाएगी। पाल्पेबल मैस मिलेगा आपको वहाँ पे डिजिटल रेक्टल एग्जाम के अंदर, जो आपको वहाँ पे बता रहा होगा मेटास्टेसिस कहाँ पे, आपको वहाँ पे पाउच ऑफ डगलस के अंदर। ये आपका क्या, यहाँ पे आपका आपका ये ब्लमर शेल्फ। अच्छा, ये तो आपको वहाँ पे चीज़ें मिलेंगी आपको एग्जामिनेशन के अंदर। अच्छा, पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कैसे करेगा, पेशेंट आपके पास एक चीज़ तो प्रेजेंट करेगा वेट लॉस के साथ। अच्छा, उसके बाद एपिगैस्ट्रिक पेन होगी कैंसर की वजह से। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है वो ये कि अगर यहाँ पे आपका जो स्टमक है ना उसके अंदर वहाँ पे आपका एक ट्यूमर पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, आपका जो है ना ये ग्रो कर रहा होगा। पेशेंट जैसे ही खाना खाएगा अब वहाँ पे स्टमक उसको वहाँ पे जल्दी से भर जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ मिलेगी, वो आपको यहाँ पे अर्ली स्टार्टी। अच्छा, अर्ली स्टार्टी मिलेगी, वेट लॉस मिलेगा, एपिगैस्ट्रिक पेन मिलेगी। साथ ये जो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जो है ना आपको वहाँ पे ये आपको जो है ना ये क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पे जो ब्लड वगैरह आपको वहाँ पे लॉस हो रहा होता है, आपके जो पेशेंट है उसको वहाँ पे जो है ना ये ब्लीडिंग वगैरह आपको मिल सकती है। अच्छा, ब्लीडिंग में क्या होगा, जब वो वॉमिट करेगा तो उसको वहाँ पे मिलेगी हेमाटोमेसिस। अच्छा, उसके बाद अगर ये चले जाएगा आपको जो है ना ये स्टूल वाली साइड पे, तो आपको वहाँ पे जो पेशेंट उसको आपको मिल सकता है ये मलीना, आपका जो स्टूल है आपका हो जाता है डार्क कलर का। बाकी आपने यहाँ पे याद रखना है कि ये जो आपको वहाँ पे सिम्टम्स आपको मिलते हैं ये आपको मिलते हैं लेट, ऑफन प्रेजेंट लेट। लेकिन जब आपके पास प्रेजेंट करेंगे तो आपके पास प्रेजेंट करेगा ये वेट लॉस के साथ, अर्ली स्टार्टिंग के साथ, अब्डोमिनल पेन के साथ, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आपको मिल सकती है।
اور ساتھ ساتھ آپ کو وہاں پہ ملیں گے یہ ہمارے یہاں پہ ایکینتھوسس نائگریکنس. سمپل یہ کیا ہوتا ہے, آپ کی جو اسکن ہوتی ہے جہاں پہ جو ہے نا یہ آپ کی اسکن فولڈ ہو رہی ہوتی ہے, فار ایگزامپل آپ کے وہاں پہ آرم پٹ وغیرہ, تو وہاں پہ کیا ہوتی ہے آپ کے وہاں پہ ہائپر پگمنٹیشن ہو جاتی ہے. یہ آپ کی جو ہے نا یہ آپ کی جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو ہمارے یہاں پہ یہ نیک والے ایریا پہ, تو یہاں پہ کیا ہو جائے گی ہائپر پگمنٹیشن ہو جائے گی, ایریا جو آپ کو وہاں پہ ہو جائے گا بلیک کلر کا. اس کو ہم یہاں پہ کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ ایکینتھوسس نائگریکن. یا اس کے علاوہ آپ کو وہاں پہ مل سکتا ہے ہمارے یہاں پہ لیزر ٹلاٹ سائن. اس کیس میں کیا ہو جائے گا آپ کا جو پیشنٹ ہے آپ کے پاس پریزنٹ کرے گا ایکسپلوزیو آنسیٹ, آپ کے جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ جو ہے نا اس کو وہاں پہ نوڈیولز وغیرہ یا پھر اس کو وہاں پہ یہ جو ہے نا ہمارے یہاں پہ دانے وغیرہ بنے ہوں گے. ایکسپلوزیو آنسیٹ جو ہے اس کے وہاں پہ ہوں گے ملٹیپل سیبروئک کیراٹوسس وغیرہ, اس کے وہاں پہ جو ہے نا یہ باڈی کے اوپر بہت زیادہ سی جو ہے نا یہ ایکسپلوزیو آنسیٹ جو ہے نا یہ دانے وغیرہ اس کو وہاں پہ بنے ہوئے ہوں گے. یہ آپ کا ہو جائے گا آپ کو وہاں پہ لیزر ٹلاٹ سائن. اچھا ایک چیز آپ نے دوبارہ سے یاد رکھنی ہے, پیشنٹ آپ کے ہوتے ہیں موسٹلی اسمپٹومیٹک, جب آپ کے پاس پریزنٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو وہاں پہ یہ والی جو ہے نا یہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. اچھا اس کے بعد پیشنٹ کو آپ وہاں پہ ڈائگنوز کیسے کریں گے؟ ڈائگنوز کرنے کے لیے آپ وہاں پہ کروائیں گے پیشنٹ کے اندر اینڈوسکوپی, اور ساتھ ساتھ آپ وہاں پہ کیا کروائیں گے بایوپسی. اچھا اگر تو آپ وہاں پہ جو ہے نا یہ آپ کو یہ والی چیزیں ملنی شروع ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ جو اس کے اندر وہاں پہ کیا ہے آپ وہاں پہ گیسٹرک کینسر ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ آپ کی جو بایوپسی ہے آپ وہاں پہ جو یہ بتا سکتی ہے پیشنٹ کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس کو وہاں پہ یہ ایچ پائلوری ہے یا پھر کوئی اور پرابلم وغیرہ ہے جس کی وجہ سے اس کو وہاں پہ جو ہے نا یہ والے سمٹمز مل رہے ہیں. اچھا آپ کے یہاں پہ جو ہے یہ موسٹ ایکوریٹ کیا ہو جائے گی, آپ وہاں پہ جو ہے یہ بایوپسی, اس کے بعد ہماری جو ہے نا یہ ہمارے یہاں پہ اینڈوسکوپی, اور ساتھ ساتھ آپ وہاں پہ بایوپسی. اچھا اس کے بعد آپ وہاں پہ جو ہے یہ ٹریٹمنٹ کے اندر کیا کروائیں گے؟ ٹریٹمنٹ بھی آپ وہاں پہ کروا دیں گے پیشنٹ کے اندر جو ہے یہ سرجیکل ریزیکشن. اچھا اگر آپ کے پاس پیشنٹ پریزنٹ کرے گا اسٹارٹ میں ہی, تو آپ وہاں پہ کیا کروا لیں گے اس کے اندر وہاں پہ جو ہے نا یہ سرجیکل ریزیکشن کر لیں گے. لیکن آپ کے جو پیشنٹ آپ کے پاس پریزنٹ کرتے ہیں لیٹ, اتنے میں جو ہے نا اس کو وہاں پہ جو ڈیزیز ہے اس کو وہاں پہ اسپریڈ کر چکی ہوتی ہے, تو اس کیس میں آپ وہاں پہ کیا کریں گے پیشنٹ کو جو ہے نا آپ وہاں پہ کچھ بھی نہیں چھیڑیں گے. آپ کی یہ جو ڈیزیز ہے آپ کی اتنی تک ہو چکی ہوتی ہے انکیوریبل, تو اس کیس میں آپ وہاں پہ پیشنٹ کو نہیں چھیڑیں گے. تو یہ ساری یہاں پہ ہماری جو ہے نا یہ گیسٹرک کینسر کے اندر آپ نے یہاں پہ سمپل یاد رکھنا ہے, آپ کے وہاں پہ 2 ٹائپس ہیں. اور اس کے بعد ہمارے یہاں پہ یہ والی جو ہے نا یہ کچھ آپ کے وہاں پہ اسپیسیفک چیزیں, ورکونوڈ آپ نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے, کروکنبرگ ٹیومر, اس کے بعد ہمارے یہاں پہ جو ہے نا یہ سسٹر میری جوزف نوڈیول, اور ساتھ ساتھ آپ کے جو ہے یہ بلمر شیلف. اور اس کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے آپ کے یہاں پہ ایکینتھوسس نائگریکن, اور اس کے بعد ہمارے یہاں پہ جو ہے یہ لیزر ٹلاٹ سائن. اور یہ سارا یہاں پہ جو ہے نا یہ گیسٹرک کینسر کے اندر. فردر آپ کو اس کے اندر کوئی بھی پرابلم ہو دین یو کین آسک می, اینڈ ٹل دین اللہ حافظ. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working.